और उजागर फरमाया और उन लोगों ने इन पैसों को और इन कड़ी मेहनत को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी इस मंच को या इस अंजुमन को या इस जलसे को अंजाम देने के लिए जो आगे बढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से इसके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को, इनकी मेहनतों को कामयाब बनाए। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, हम पूरे महल्ला वालों से गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद जब ये प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए नौजवान लोगों ने कुर्बानी दी है, तो आप थोड़ी देर के लिए कुर्बानी देकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। जितने बाहर के आने वाले मेहमान हैं, हम मेज़बान हैं, उनका भी हम ख्याल करेंगे और उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ, कोई घुटन और कोई रंजिश पैदा ना हो, इसकी हद्दल इम्कान हम कोशिश करेंगे। आने वाले वो भी इम्तिहान की जगह में हैं और हम जो यहाँ मौजूद हैं, हम भी इस इम्तिहान में मौजूद हैं। हमारे भी इम्तिहान होगी और आने वालों की भी इम्तिहान होगी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला वहदहु ला शरीक और उनके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी पाकीज़ा तरीके को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রেস ইমাম এবং এই জলসা মূল সভাপতিকে। এরপর আমরা শুভেচ্ছা জানাবো আমাদের হাক্কানি কমিটির সেক্রেটারি শেখ ওসমান আলী মহাশয়কে, যিনি আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এই জলসাতে, এবং তাকে আমাদের এই মূল মঞ্চে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। এবং শেখ ওসমান বাবুকে বরণ করে নেবে শেখ আজাদ খান এবং মুকেশ খান। সবাই হাততালি দেবেন। আজাদ খান, আজাদ খান এবং বেলাল মল্লিক মহাশয় শেখ ওসমান বাবুকে শুভেচ্ছা জানাবেন উত্তরীয় ব্যাচ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে। সবাই হাততালি দেবেন। এবং আমরা অনুরোধ জানাবো শেখ ওসমান বাবুকে আমাদের এই জলসা সম্পর্কে দু চার কথা বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। যাই হোক, আমরা আসছেন এখানে ঈশ্বর জলসা শুনে খাওয়া দাওয়া করে যাবেন বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের হাক্কানি সেক্রেটারি মহাশয় শেখ ওসমান বাবুকে এই মঞ্চে আসার জন্য। যদি ইমাম সাহেব, হাক্কানি মসজিদের ইমাম সাহেব শেখ হুজাইদ সাহেব যদি এসে থাকেন, আপনি মূল মঞ্চে আসবেন। আমরা এখানে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানটা সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই মূল মঞ্চে আসার জন্য। बहुत बड़ा ओ बहुत बड़ा नहीं
হাজী মঈনুদ্দিন সাহেব, যদি আপনি এসে থাকেন একটু মূল মঞ্চের কাছে আসবেন।